السلام عليكم. في هذا الفيديو غادي نشوفوا لا نوسيون دو لا سويت جيومتريك واهم لي بروبوزيسيون اللي مرتبطين بهاد لا نوسيون. نبداو اولا بلا ديفينيسيون. On dit que la suite U est géométrique si quel que soit n appartient à I, U indice n plus 1 égale Q fois U indice n. Donc une suite géométrique هي واحد la suite. مثلا إلا كان le premier terme ديال هاد la suite هو U0, deuxième terme U indice 1, U indice 2, U indice 3, etc. باش ندوزو من U indice 0 ل U indice 1 تنضربو في Q. باش ندوزو من U indice 1 ل U indice 2 تنضربو في Q. باش ندوزو من U indice 2 ل U indice 3 تنضربو في Q, etc. تنضربو في نفس لا كونتيتي فاش تندوزو من أي ترم للترم اللي وراه. هاد لا كونتيتي تتسمى لا غيزون دو لا سويت. وكمقارنة في سويت اريتميتيك باش ندوزو من اي ترم للترم اللي وراه تنأجوتيو لا غيزون. هنا في سويت جيومتريك تنضربو في لا غيزون. دابا غنشوفو ان اكزومبل. soit U la suite numérique définie par U indice n égale 3 fois 2 à la puissance n. Montrez que U est une suite géométrique. Soit n appartient à n. On a خصنا نمونطريو أن U indice n plus 1 égale واحد العدد fois U indice n. هاد العدد مخصوش يكون متعلق ب n. U indice n plus 1 égale 3 fois 2 à la puissance n plus 1 égale 3 fois 2 à la puissance n fois 2. هذه هي U indice n égale donc 2 fois U indice n. D'où U est une suite géométrique. La raison de la suite géométrique هو 2. دابا غادي نشوفو واحد لا بروبوزيسيون مهمة بزاف. Soit U une suite géométrique d'horizon Q différent de 0, alors quel que soit n P appartient à I, U indice n égale U indice P fois Q à la puissance n moins P. وبنفس الطريقة بحال اللي درنا في لوكا ديال سويت اريتميتيك غادي نحاولو نفهمو هاد ليغاليتي منين جات. غنفترضو ان n est supérieur strictement à P. إلا حطينا هنا U indice P هنا غادي يكون U indice P plus 1. هنا غادي يكون U indice P plus 2 etc. غادي نبقاو غاديين حتى نوصلو ل U indice n. باش ندوزو من U indice P ل U indice P plus 1 غنضربو طبعا في لا غيزون. باش ندوزو من U indice P plus 1 ل U indice P plus 2 غنضربو في لا غيزون. غنبقاو غاديين تنضربو في لا غيزون حتى نوصلو ل U indice n. تلاحظوا مثلا انه باش ندوزو من U indice P ل U indice P plus 2 تنضربو في Q المرة الأولى ونزيدو نضربو في Q في المرة الثانية. إذن U indice P plus 2 égale Q fois Q اللي هي Q au carré fois U indice P. باش ندوزو من U indice P ل U indice P plus 3 غادي نضربو في Q المرة الأولى ونضربو في Q المرة الثانية ونضربو في Q المرة الثالثة. إذن U indice P plus 3 égale Q fois Q fois Q fois Q, Q à la puissance 3 fois U indice P. السؤال دابا باش ندوزو من U indice P ل U indice N شحال من مرة خصنا نضربو في Q؟ الجواب هو N moins P مرة. إذن U indice N غادي تساوي U indice P fois Q à la puissance N moins P. علاش N moins P مرة؟ لأن N تساوي P plus N moins P. إذا تلاحظوا هنا فاش كان عندنا U indice P plus 2 درنا Q au carré. فاش كان عندنا U indice P plus 3 درنا Q à la puissance 3.
إذا فاش غيكون عندنا U indice N اللي هي U indice P plus N moins P غادي نديرو Q à la puissance N moins P fois U indice P. الأهمية ديال هاد لا بروبوزيسيون هي أنها غادي تمكننا نحسبو لو تيرم جينيرال دين سويت جيومتريك فقط إلا عرفنا جوج ديال الحاجات، إلا عرفنا لا غيزون و ان تيرم دو سيت سويت. Par exemple, il a une suite géométrique de raison égale à 2 ou un terme مثلا U indice 3 égale à 5 par exemple, alors quel que soit n appartient à I, U indice n égale U indice P P غنعوضوه بثلاثة U indice 3 هي 5 fois Q هو la raison في هاد الحالة دي 2 à la puissance n moins 3. وبالتالي le terme général de cette suite géométrique هو 5 fois 2 à la puissance n moins 3. نشوفو دابا des exemples. Exemple 1. Si U est une suite géométrique de raison Q, alors, quel que soit n appartient à n, U indice n égale U indice P, P غنعوضوه ب 0, U indice 0 fois Q à la puissance n moins 0 اللي هي Q à la puissance n. طبعا هنا ماشي ضروري يكون Q différent de 0. في la proposition درنا la condition على Q انه خصو يكون différent de 0 لأن عندنا Q à la puissance n moins P. و n moins P يقدر يكون strictement négatif. Si n est supérieur ou égal à P, يعني n moins P positif, l'égalité est valable même pour Q égale à 0. Exemple 2. Si U est une suite géométrique de raison Q, alors quel que soit n appartient à n étoile, U indice n égale U indice 1 fois Q à la puissance n moins 1. عوضنا P ب 1. حتى هنا ماشي مشكل يكون Q égale à 0 لأن n est toujours supérieur ou égal à 1 لأن n appartient à n étoile. في هاد لي دوز اكزومبل عوض U indice P بلو بروميير تيرم لأن غالبا في لي زيكزارسيس تيعطيونا لو بروميير تيرم. لو بروميير تيرم ديال هاد لا سويت هو U indice 1 لأن عندنا n étoile و لو بروميير تيرم ديال هاد لا سويت هو U indice 0 لأن هاد لا سويت est définie sur n. D'abord, on va un exercice. Soit U une suite géométrique d'horizon 2 telle que U indice 0 égale 1 sur 4. Calculez U indice 10. Et donc, d'après la proposition précédente, on a U indice 10 égale U indice 0 fois la raison à la puissance 10 moins 0. Égale U indice 0, il y a 1 sur 4. Il y a 1 sur 2 au carré fois 2 à la puissance 10 égale 2 à la puissance 8. D'abord, on va la proposition qui est مهمة بزاف. Soit une suite géométrique de raison Q, Q différent de 1, on va voir la condition. Soit n et P deux entiers naturels tels que n est supérieur ou égal à P et P est supérieur ou égal à n0. Alors, la somme من U indice P égale U indice N égale U indice P, le premier terme, fois 1 moins la raison à la puissance N moins P plus 1. قلنا في الفيديو السابق أن N moins P plus 1 كيمثل le nombre des termes اللي كاينين في هاد la somme sur 1 moins Q. هاد لا الصوم يمكن لينا ايضا نكتبوه باستعمال الرمز ديال سيغما. سيغما دو كا ايغال بي جوسكا ان يو انديس كا. راني ديجا درت واحد الفيديو على لو سيمبول سوماسيون، غنخلي له لين ديالو في الديسكريبسيون اللي بغا يشوفو. تلاحظوا في هاد ليغاليتي عندنا هنا ان موان كيو كاينه في المقام. اذا الا كان كيو تيساوي واحد، الا كان لا غيزون تيساوي واحد، ميمكنش نطبقو
هاد لا بروبوزيسيون، لأن إلا طبقنا هاد لا بروبوزيسيون غادي يجينا 0 في المقام. إذا السؤال دابا هو إلا كان لا غيزون تساوي 1 كيفاش غنديرو نحسبو هاد لا سوم هاد؟ الجواب بسيط جدا. U indice P plus 1 تتساوي Q fois U indice P، و Q هنا تساوي 1. إذا U indice P plus 1 تتساوي U indice P. إذا هاد لا سوم غيولي هو U indice P plus U indice P، لأن قلنا U indice P plus 1 غتساوي U indice P، و U indice P plus 2 غتساوي U indice P plus 1 fois 1، يعني غتساوي U indice P plus 1، و U indice P plus 1 هي U indice P plus U indice P، وغنبقاو غاديين بنفس الطريقة حتى غادي نوصلو ل U indice N اللي حتى هي غادي تساوي U indice P. لو نومبر ديال لي تيرم اللي كاينين هنا هو N moins P plus 1. إذا هاد لا سوم غادي يساوي N moins P plus 1 fois U indice P. دابا غادي نشوفو هاد ليكزيرسيس. Soit une suite géométrique de raison 2 telle que U indice 0 égale à 1. Calculer هاد لا somme. باش نحسبو هاد لا somme غادي نحتاجو U indice 3. إذا نحسبو U indice 3 هي الأولى بعدا. On a U indice 3 égale U indice 0 fois Q à la puissance 3 moins 0. Q هنا تتساوي 2. D'un fois 2 à la puissance 3 moins 0. U indice 0 هي 1. 1 fois 2 à la puissance 3 égale 8. D'après la proposition précédente, on a S égale le premier terme, U indice 3, fois 1 moins la raison. 1 moins la raison. On a le nombre des termes اللي كاينين في la somme. Le nombre de termes هو 2021 ناقص 3 plus 1 moins 3 plus 1 égale 8 fois 1 moins 2 هي moins 1. ندير هنا moins 1 غتبقى ليا 1 ناقص 2 أس 2018 تساوي، إلا بغينا نزيدو نشرو هادشي، 8 هي 2 أس 3 ناقص 2 أس 3 في 1 هي ناقص 2 أس 3، وناقص 2 أس 3 في ناقص 2 أس 2018 هي زائد 2 أس 2021. تحياتي ونلتقي في الفيديو القادم.